In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, Tulip series, book 8. Topic: The Unthankful Man. Page number 80. تو پیارے بچوں، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا جو رومن تھا تو وہ یہ کام کرنے کے بعد اس نے سب کو نکالا. اس کے بعد پھر لاسٹ پر وہ ایک جنگل میں پہنچا. اس کے بعد ایک ندی کے کنارے پہنچا. پھر اس کو یاد آیا کہ بندر نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کو کہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو آپ وہاں آ جانا. تو اس نے بندر کے ساتھ ملاقات کی تو بندر نے اس کو میٹھے آم کھلائے جس سے اس کی بھوک ختم ہوئی. اس کے بعد اس کو یاد ہوا کہ شیر نے کہا تھا کہ آپ میری گپھا پہ آ جانا تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو اس طرح سے پیارے بچوں جب شیر کے پاس گیا تو شیر نے اس کو نیکلیس یعنی کہ گلے کا ہار دیا. تو اس کے بعد پیارے بچوں اب دیکھتے ہیں اگلے سبق میں ہمیں بہت ساری اور بھی اس کہانی میں جانکاری ملے گی اور جس سے ہم مستفید ہوں گے. تو پیارے بچوں جہاں سے آپ کو یہ نشان دکھ رہا ہے یہاں سے اب ہم پڑھتے ہیں. Roman was very happy to receive the necklace. I will sell this necklace and start a business of my own. He thought. He thanked the tiger and continued his journey. Just as he was nearing his village, he remembered the goldfish whom he had taken out of the well. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. Roman was very happy to receive the necklace. رومن ہار کو پا کر بہت خوش ہوا. رومن جب اس کو ہار ملا تو وہ بہت ہی خوش ہوا. I will sell my necklace and start a business of my own. میں اس ہار کو بیچ دوں گا اور اپنا ذاتی کاروبار شروع کروں گا. میں اس ہار کو کیا کروں گا؟ بیچوں گا اور ذاتی کاروبار شروع کروں گا. He thought. اس نے سوچا. He thanked the tiger and continued his journey. اس نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. یعنی کہ وہ آگے چل دیا. Just as he was nearing his village, he remembered the goldfish whom he had taken out of the well. جب وہ اپنے گاؤں کے نزدیک پہنچ رہا تھا تو اسے اس سنہار کی یاد آ گئی. کس سنہار کی یاد آ گئی؟ He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. اس سنہار کی یاد اس کو آئی. کس سنہار کی؟ کہ جس سے اس نے کنویں سے باہر نکالا تھا. جس کو اس نے کنویں سے باہر نکالا تھا. تو اس نے وارانسی جانے اور اس سنہار کو وہ ہار بیچنے کا فیصلہ کیا. اب اس لیے یہ فیصلہ کیا اب میں وارانسی جاؤں گا اور یہ ہار اپنا فروخت کروں گا. اس لیے گھر جانے کے بجائے وہ کہاں چلا گیا؟ اب وہ وارانسی چلا گیا. یہاں پہ لکھا بھی ہے So instead of going home, he went to Varanasi. اب گھر جانے کے بجائے وہ وارانسی چلا گیا. تو چلیے آگے. When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king.
He asked Roman to wait for him in the shop and went to the king. He said to the king, "Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this for the prince. I am sure they must have killed the prince and stolen the necklace." When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. जब वो सुनहार की दुकान पर पहुंचा तो उसने उसे हार दिखाया। रोमन ने उसे हार दिखाया। Now it is so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. अब ऐसा हुआ कि सुनहार ने वो हार उस शहजादे के लिए बनाया था जो पिछले कुछ महीनों से लापता था, मिस हुआ था। He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. उसने हार को पहचान लिया और उसने इस बात की इत्तला बादशाह को देने का फैसला किया। किसको? बादशाह को इत्तला देने का फैसला किया। He asked Roman to wait for him in the shop and went to the king. उसने रोमन से दुकान पर उसका इंतज़ार करने के लिए कहा और बादशाह के पास चला गया। कौन? ये जो सुनहार था ये बादशाह के पास चला गया। He said to the king, "Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace." उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक आदमी मेरी दुकान पर यह हार बेचने के लिए आया है। हार बेचने के लिए आया है। I had made this for prince. मैंने इसे शहजादे के लिए बनाया था। मैंने इसे किसके लिए? शहजादे के लिए बनाया था। I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace. मुझे पूरा यकीन है कि उसने शहजादे को मार दिया होगा और ये हार चुरा लिया होगा। ये किसका कहना था? ये था उसका कहना कि सुनहार का, यानी कि जिस सुनहार को इसने कमरे से निकाला था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि अब सुनहार बंदर के पास भी चला गया, उसने भी उसकी नेकी का सिला दिया, फिर शेर ने भी दिया। अब जो ये नाशुक्र आदमी है, देखो ये किस तरह उल्टा पेश आया। तो प्यारे बच्चों, हम इस कहानी में अभी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी क्लास में अपने घरों पर बने रहें और समाजी दूरी बनाए रखें। थैंक्स।